gibati sa pamilya ni Boss Ayan Fuentes. Di ta maglangan ni anak karon sa atong atubangan si Mayor Rolando Mayor Clarix. Oy, Mayor, maayong buntag nimo. Maayong buntag kanimo, Doc Rone, ug sa kanunay ang ako pog panimbaya ug dako na kong pasalamat palipay sa atong nagkalain-laing mga department managers nga nagtabang, nagpaluyo, naghigayon sa atong pagmalampuson nga People's Day nga sa unang higayon dito gipahimutang nato sa hawanan gyud sa City Hall. So daghan kayong salamat sa maong kalampusan ug nasayod ko makita nato usab ang mga kalipay sa mga katawhan ni atong tungura nga atong gilagaran ug giserbisyuhan, labi na usab sa pag-abag sa mga atong nagkalain-laing department manager nga nagpaabot ang atong mga kaigsuonan sa ilang mga katuyuan. So daghan kayong salamat ug salamat usab sa buhatan sa CIO nga gipangaluhan sa beautiful Ivy Guantero nga makanunayon kayong nagsuportar nagasunod sa atong programa ug labi na matag-adlawng Biyernes nga ang iyang mga kauban usab makanunayon kayong nagsunod sa atong programa aron lang makahatag og dugang kasayuran ug katin-awan sa atong mga kaigsuonan. Salamat pud ko sa akong buhatan sa CMO nga gipanguluhan ni Lucina ug ni Talina nga kagahapon malampuson kayo ang among panagtagbo ug panagtigom ug nangayo ko nila og mga sugyot o mga tambag kung unsa ba ipadayon ba nato ang atong People's Day dito sa Quadrangle ug uban usab na kong pangutana sa atong ubang mga kauban sa ug mga kawani sa buhatan sa Dakbayan nga gusto nila ipadayon ang maong programa. Doc Rone, nagpasalamat po ko sa atong kakulangon sa atong mga katawhan sa pag-alagad labi na sa pagkolekta sa atong basura nga ang ako sa nga panawagan ug pangaghangyo pakitabang sa atong City Councilor Alam Lim, ni Engineer Cuenca, ni City Councilor Edgar Cabanlas ug sa mga pribadong sektor nga nagpagamit sa ilang tagsatag sa kagawaligong sakyanan aron lang matubag nga sa hinay-hinay ang problema sa basura. So salamat kayo kaninyo sa inyong makanunayong pagsuportar ug pagsabot sa atong kakulangon nga problema sa atong basura. Salamat po usab ako ug magpadangat ako sa usa ka palipay pahinungod sa malampuson kayo nga operasyon sa atong kapulisan nga na karong ganihang kadlawon sa sayong kadlawon malampuson ang operasyon sa usa ka dako nga buy-bust operation nga gipanguluhan ni Major Baculio nga uban usab sa buhatan sa PDEA, uban usab sa mga buhatan sa atong KOPCO nga gipanguluhan ni Colonel Mandia. Congratulations Colonel Mandia sa imong madasigon madasigon ug makanunayon kayong paningkamot nga matagaan ug kalinaw ang atong Dakbayan uban sa atong mga nagkalain-laing mga opisyali sa atong kapulisan sa Dakbayan. So congratulations dawatang akong kinasingkasing nga palipay ug hinaot magapadayon gihapon ang pagkamabinantayon kaninyo sa atong Dakbayan. So salamat kayo sa tanan. Hey, salamat na niya Mayor. O ato ning ipahibalo nga sa miaging Biyernes atong gipahibalo nga karon ipahigayon gud si Mayor gud ang mag-facilitate sa ingunta electronic raffling sa mananaog sa usa ka motorsiklo. Paabutan na ninyo unya og kinahanglan naka-tune in gud mo sa 99.9 Magnum Radio sa 95.7 FM Elotat sa radio natin sa 106.3 o makita sad niya kining ang atong activity karon kining atong program labi na ang electronic raffling sa Cagayan de Oro City Information Office og sa page Rolando Clarix. Uy, atang-atangin na ninyo unya kay dunay mga gawas sa motor, dunay mga pahalipay pa nga atong ipabuhagay unya. Now, Mayor, salamat kayo, Mayor. You made mention ni ining kuan kaayo, no? Og base sab sa obserbasyon, Mayor, kay dili man madinay nga doon na tay problema sa basura. But ato ni klaruhon, nasunod kini, no? Og
daga nakaobserba nga inay nga personal ka nga magbagulbol meal tungod sa nagtipunok nga basura, but instead nga magreklamo tingali ka personalay, nangita kag solusyon by calling the attention sa mga good citizen kato nagpahulam sa ilang dump truck sa mga kapitan. Ngano ni Mayor? Okay. Na naman ginang problema, Doc Ronnie, wala na naman tay panahon nga basulon o mangita tag mga alibay or magbutang-butang tag istorya nga makapasakit sa atong isig ka tao. Di man ako na kinaiya. Usa nga mangita na lang tag solusyon. Motong kinanaling panagtagbo niya mo ni adtong adlaw Miyerkules sa unang adlaw sa atong buhatan nga uban sa atong budget officer Attorney Percy Salazar, sa atong Chief of Staff Miss Sheila Lombatan, sa atong Finance Manager Miss Jing Maagad, sa Cleanro Usab kang gipanguluhan Engineer Cuenca, sa atong Legal Officer si Attorney Tamala ug ang ato pong usab nga overseer sa maong buhata sa Cleanro si Kanhikal City Councilor Eric Salcido, na pangitaan na lang natug paagi ang maong problema, dili na lang ta magbinasulay o kuan mo nang sa hiniusa namong panag-istorya, nakapangita lang yun mi og solusyon unsaon pagsulbat kay naa naman ang problema. So nagkalain-lain ang mga sugyot ug mga tambag nang ning abot nga manawagan na lang gyud ta sa atong mga kaigsuonan nga kinsa tong dunay mga dump truck nga mahulam o maboluntaryo kay ang buhatan sa clean room mao nalay magdumala na lang sa mga tao nga mga magkuha sa basura apan ang naghatag og tabang dump truck na lang nila og ilang driver. Pero salamat lang po ko sa mga tao nga mitubag misanong sa atong panawagan kay mismo ang gastuhanan pud sa kurodo ato pong ilala pong gihatag og libre. So dako na kong salamat. Gani ato pong mismong kaugalingon sa negosyo ako mong ganing ipagamit aron lang matubag. Dili na lang ta magbasol sa atong kontraktor sa magkolekta sa basura kay anaa naman ang problema. Hinuon sa ilang kakulangon sabton lang nato kay sila may labing nakahibalo og kamaong magpasabot kung unsay hinungdan o dili na lang nato mismo atong itudlo ang mga kakulangon. Kay doon naman po, dili mo po malikayan sa dugay nilang panahon nga nagserbisyo sa pagkolekta sa basura. Ado naman po yung mga panahon nga nakaayaw, nakatabang, nakawala sa problema sa pagkolekta sa basura. Pero kung ni Miora, unusual kining imong sa akong kanig imong collaboration sa mga taong doon ay mga dump truck, unusual ni. Gani, doon ako'y na parang usa ka dump truck nga imo man itong gipahulab. Pati man day ang krudo ni Mayor personal. Dili na nako na kwentahon do krone kay ang kaatbang nato sa politika o mga tao kung ilhan nila ang atong truck nga magtubil didto sa depo sa syudad ilang kuag larawan aron lang maisyo nga ang pribado nga sakyanan ni Mayor Clarix gipatubilan didto sa depo. So gilikayan ko gina bahalag makagasto ko makautang ko pangbayad sa kurodo sa atong mga pulo ka dump truck, adi na ko na igsapayan. Kay istoryahan. Pero kung gusto sila Mayor Anambay ng istoryahan nila, istoryahon sa unta nila kanang duha ka water tanker nga pati sa kung maglisod. Doko ni kanang water tanker nato nga duha no pila na ka tuig nga naghatod hantod karon sige hatod og tubig sa atong mga kaigsuonan sa mga kabaranggayan. Walay gasto ang gobyerno ana sa ilang tubil hasta ang pagpalit pagbayad sa tubig dito sa COWD wala. O gali nato na at least na brought up na tungod kay dili malikayan kasama sa imong giingon na mga kaatbang sa politika
nga tan-ahon. Pero at least Gili- pero nakita na to Gilikayan ako na Doc Gilikayan. Rone nga mismo nagpalit kita og tubig sa COWD kay simba ko nga ang atong gitagaan og tubig dunay balatian sa lawas ipasamangil ang tubig nga gihatag ni Clarice nga dili gikan sa COWD. So bisan tuod aduna tay makuhaan nga tubig nga unta libre gikan sa atong kaugalingon pud mismong kuan sa atong negosyo pud nga gamay. Gilikayan ko na lang yun na ako na lang gisakripisyo nga magbayad ko, magpalit ko og tubig sa COWD. At least nasayra na sa mga tao mayor nga kaganina ga programa man sad ko nakatik si kuan no si Kagawad Roger Abaday. Kuan kay dalaygon ang imong mga initiative no. Salamat kagawad City ginawa. Councilor Roger Abaday sa imong gamay nga dako na sa ako nga pahalipay nga imong gipadangat sa akong pag-alagad sa katawhan. Ang butag po diyan no kang City Administrator Attorney Hilario Roy Raagas hapit na iyang birthday. Apit na yang birthday, hinaot unta imbitaron ta Doc Rone, pero salamat kayo nga sugod sa unang oras sa atong People's Day dito gyud mismo nagahulat, nagapaabot si Attorney Roy Ragas sa mga katawhan nga basin magkinahanglan sa iyang panabang. Miro observasyon lang sa People's Day kay I understand you have decided nga once a week na lang. Pero dito man sa Luyod, duag kayo. Mangutan ta kay personally mo nga assessment, baka kapuya sa bulog sa katawhan, Mayor. Dili nimo mababati ang kakapoy. Una, kung makita nimo nga ang mga katawhan malipayon. Nga ang imo usab nga mga kauban sa nagkalain-laing buhatan sa atong kagamhanan sa dakbayan, adunay matinud-anon nga suportar o pagsabot sa maong programa ug mismo sa ilang tagsa-tagsa kapanagway atong masud-ong ug makita nga malipayon pod sila nga makatabang sila makaserbisyo sila sa mga taong nagkinahanglan sa kinahanglanon diha sa ilang departamento. Dili nimo mabati ang kakapoy Doc Rone gani mismo dili nimo mabantayan ang oras nga mismo makapaniud to na kog alas 2 pero malipayon kayo, ugaan kayo ang imong panglihok-lihok nga imong gialagaran ang katawhan. Katong imong panyod to alas 2 dala na to snacks. Apil na snacks pero sige lang. Ay, di man nato na iksapayan kay ana pong atong pagkahuybes. Huybes tingo. Alas 10 pug ko nahuman. Ato daing Miyerkules gihapon, alas 10 gihapon ko nahuman sa gabi. Wala ba'y mga kinahanglanon nga adjustment? So far ba ang mga pwesto sa mga department managers diin magkinahanglan sa katawan in place ba? Wala ba'y mga Naagyod kanunay sa akong gisugyot sa ila o sa akong hangyo nga pakitabang, magsalamaton ko o nagdaig ko sa akong mga kauban nga nagkalain-laing department managers nga nagplastar sila sa ilang matag lamisa o mismo usab kung wala sila ang ilang representanting mao'y gipadala dito nga dili nato matag na nga ang taong mga kinabang sa ilang departamento mosangko. Ato dahil pasalamatan po si Ma'am Talina kay I understand, Mayor, obserbahan man na nga kanang gabisita sa imong opisina tungod sa kadaghan tawha. Anay libreng kape? Mao man ginay akong gisulti sa ila nga gani gingnan ko sila, naghangyo ko sa ila nga kung doon natay kakulangon mangayo tagpasaylo apan ayaw gyud mo sulti o tubag sa mga tao nga dili ta makaatubang nga busy kay dili ko gusto nga ang atong buhatan maura nay katarungan nga busy kay dili na hinungdan nga di ta makaserbisyo sa tao tungod kay busy. Alagaran na gyud nato ang katawhan og mismo usab naminaw ko sa ilang nagkalain-laing mga sugyot sa among panagtigom mismo sa ordinaryo o pinakaubos nga nangatundanan sa akong buhatan akong gipaminaw ang ilang mga sugyot o mga tambag. May gali, Mayor, kay human as we are, although nakita man sa imong panagway nga malipayon ka,
Pero ako'y Doc nahadlok, Ronnie. mabungog ka sa problema. Lagi di Doc Ronnie, gamay ra kung nakatunan, gamay ra kung nakatunan, dili ko mapagarbohon og maghinambugiro ko. Kay gamay ra man akong nakatunan usab ang ako lang pagkamatinud-anon nga maserbisyo sa katawan. Okay, at least ko anak kayo, no? So tuloy na ning every Wednesday. Every Wednesday Pero na ang Doc mga Ronnie. tao mayor kay kaniadto People's Day, Wednesday ug Thursday. Okay, pero Pwede sa imong buhatan. Pero karon murag balig usa ka semana sad ang tao nga moana diya. pero nagipangandaman na mo na Silvi Doc Ronnie, nga sunod si man na magkadaghan ni mga tao kay nakita man gyud nila nga dali na kaistanan nga maserbisyuhan ug unsa nakig-uban ko sa ilang kahimtang sa kainiton. Na ako gani sa pag-abot nako giandaman ko nila og lain nga lingkuranan akong gipailisan Doc Ronnie kay maulaw ko nga ako ray maglingkod sa murag harianon nga lingkuranan unya ang mga katawhan sa plastic nga lingkuranan akong gipailisan og plastic nga lingkuranan kay So- angayan ang mga tawo palingkuron antong maong lingkuranan kaysa ako ang mamulingkod. So kuan gyud kanang ug unsay inyong kahimtang diya parehas tag kahimtang karon. Parihas ra ta. So at least no kay I was able to capture sa imong statement sa in one of your interviews din sa Magnum ug niingon ka nga sama ka ninyo ordinaryo ra sang nga tao ug imong gipakita adtong Wednesday mayo. Mao na gyud na tingali ang akong kinaiya og batasan nga makig-uban ko sa katawhan kay lisod kayo nga mukawan ko sa akong katungdanan Doc Ronnie kay basin dili na ko makit-an ang uban. At least no kuan na. I think slowly nakakuan na ta no. Temporarily nasulbad na to ang problema sa basura. Pero Doc Ronnie, mga ilang kog tabang og pagsabot sa atong mga kaigsonan nga kining problema sa basura pasaylo ako og hinaot usab nga sabton ko ninyo nga naningkamot ko apan pipila ka pa mga kadlaw masulbad pa ni kay ato ning gipaagi og proseso sigon sa mando sa balaod sa buhatan sa DENR ug sa COA ipaagi pa man gyud nato ning public bidding. So agwanta-agwanta lang gyud sa pero gipaningkamutan gyud nato kay dili ko gusto nga i-shortcut lang aron mahuman din ang problema ang kasulbaran sa maong basura. Kaya di po ko gusto ni ana pod nga maong pamaagi. At least klaro na mayor nga kuan na daan nga problema og sa imong 6 months pa lang gapaning kamutan gud nga masulbad na sa inay o gani while palliative solution ang imong panawagan sa bisan gali ang imo ng kaugalingong resources. Bisag ulaw tuod Doc Ronnie, ako na lang nang gipaantos ko lang kay dili na ko na kinaiya nga ako'y mohangyo o mangayo tabang no. Pero di na ko ingnon, di na ko hangyoon kun doon ako ikatabang mutabang ko. Okay. At least Clara. Unya speaking sa niini Mayor no ato ding i-congratulate Mayor no ang night market team no kay Okay. naobserbahan sa palibot kita gatuyok man sad ta nga sumala sa imong hangyo sa katawhan nagpabilin nga luag ang dagan sa trapiko dalipay ang katawat kanyo sa Mayor ni ining Mismo sa akong kaugalingon kay di man gina sila kahibalo nga mosuroy mo tan-aw pug ko sa bisag unsang oras sa labi na sa kagabhion. Ako gi silang gipasalamatan, ako silang gipahalipayan ni atong milabay nga gabi nga si kanhi Councilor Eric Salcido, si Attorney Igay Oy, si Engineer Oclarit ug ang iyang mga kauban sab sa night market nga gipa na tagamtaman nako ang kahapsay sa maong dalan o sa palibot sa Kugon Market ug mismo usab gipaabot pud nako sa mao kong pagsuroy nga dunay usa ka gabi nga dunay mga pipila ka mga vendors dito sa GR Burha Extension nga mibalik pero gitagaan gyud pagtagad ni Engineer Oclaret nga ako siyang gisumbungan iyang gioperasyonan inoon adunay nasikop dunay nakuhaan og baligya so salamat kayo ni Engineer Oclaret nga makanunayon o gipadayon gyud kanunay ang iyang pag implementar sa maong programa.
Pilsa na to pasalamatan tingali Mayor ang Kukpo, no, ang Kungpo, Kukpo onya kuansad ato dahil siyang ipasab okay. At least no, nagpabilin Mayor nga hapsay o medyo kuan okay na kaayo. Pero nagkaistorya min ni Kagawad Eric Salcido, murag gusto pa siya dugang trabaho kay wa pa mo gamay iyang tiyan. Dok Rone, di siya na ko kalimtan, Dok Rone. Magpasalamat ko, magpahalipay ko nga si Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon o si akong kumpare Magnum Manny Agostiro magpahulampod sa ilang dump truck. Upat pa gyud ka dump truck ilang ipahulam. Salamat kayo. So, wa na kinahanglana ang bukag ni Jan Del Bando o ni Koan, IV, abang siya dito, bukag ila ba, bukag. Salamat kay ko, Dok Ronnie, nga adunay mga talagsaon o dalaygon nga kasing-kasing sa tao nga moboluntaryo. Unusually nga support. Yes, moboluntaryo nga magpahulam sa mga grasya nga ilang nakabot sa ilang kinabuhi nga aging pagpasalamat sa kitasaan sa mga grasya nga ilang nadawat. Dalaygon kayo na, Dok Ronnie. Mapili og maihapra na nga mga tao nga susama ni ana og balatian sa pagtabang. Yato sang pitsa 9 Mayor, no? Bisan taliwala nga ulan, nagmalampuson Mayor og malinawon ang prosesyon sa itong nga Nazareno. Sa wala pa ang prosesyon translasyon sa kapistahan sa atong Jesus Nazareno, nagkatigom kita sa atong buhatan, labi na sa kupko, sa kapulisan, sa Bureau of Fire Protection, sa atong RTA na kinahanglan pangandaman gyud nato ni kay daghan kay mga tao og tinuod uban sa ubang laing nagkalain-laing ahinsa sa kagamhanan. Mitabang pud usab. So dako kay kong kalipay ug pasalamat nga nagmalampuson ang maong translasyon. Gani mismo wa ko magtuo nga si Colonel Mandia nagpakatag og 2,000 ka mga kapulisan niadtong Tungura. So dako na kong pasalamat ug palipay ni Colonel Mandia ug usab ang buhatan sa Intisi nga nagpadala ko sulat hangyo nga mawala ang signal ni adtong Tungura sa pagpahigayon sa maong translasyon. So salamat kayo sa buhatan sa Intisi nga misugot sila sa akong hangyo aron paghataglag kasiguruhan sa atong mga katawhan o sa buhatan usab sa atong City Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Radilia nga kanunay nagpahinumdom, nagpahinangno nga kanunay mabinantayon sa atong panglawas labi na usab pagpahinumdom nga kung adunay balatian sa imong kaugalingon dili na kinahanglan nga moapil ka sa translasyon aron mahalikay nga dili ta makatakod sa uban natong mga kaigsuonan o paghatag usab og kasiguruhan nga madali kag ayo sa imong balatian nga makapahulay ka sa imong kaugalingong panimalay. So salamat kaayo sa makanunay yung pagpakabana o pagpahimangno, pahinumdom sa atong mga kaigsuonan, sa mga nagkalain-laing kaigsuonan pud nato sa dakbayan. Sa CDR pod, I understand naa sila, no? So, naapod si okay. Lahi kayo sa translasyon kay nagbuntaog ang lawas ni Mr. Nick Habagat nga mismo usab. Siya mao'y pinakadako nga nakita nako. So salamat kayo nga sa iyang makanunayon nga pagtubag usab ug pagpangandam sa iyang departamento nga makahatag og kasiguruhan sa mga katawhan. Okay. Ato sa ning ipasa speakers lawak alang sa commercial break. But atang-atangi ang electronic raffling nga i-facilitate gyud ni Mayor katong mudawat na makadaog sa motorsiklo. Human lamang sa pipila ka kay speakers.
ang tinuig na kasaulogan sa Pasko, naghatag diya o pagpahinunto alang kanato sa pagpuyo, sa pagtuo, nga puno sa paglaom o pag-igugma. Bililhon kining tulo kay kini mao ang mga hiyas nagikinahanglan diha sa pagpadayon sa matinud-anon nga pag-alagad o pagserbisyo sa katawhan o sa isig kalingo. Hinaot na sa pagsaulog sa Pasko, napaligod nato ang atong pagtuo sa kahong sa kahiglasan nga mao'y tinubdan sa atong mga maayong binuhatan. Hinaot nga nabatid nato ang gugma o ang pagpatigbabaw niini diha sa tanan natong mga pulo, una-una o pagbuba. Karon sa pag-abot sa bagong tuig, magpasalamat kita sa gayon alang sa pagbalik lantaw sa atong mga kaagi sa mga maayon natong nahimo o mga kalampusan. O bilin o higayon alang sa paglantaw balik sa atong mga kakulangon o mga kalampasan. Sumpay niini ang paglaom nga mao'y tinubdan sa pagpadayon nato sa paglihok alang sa kausaban, alang sa atong pagbaro o alang sa atong kalambuan. Manginaot ako na pagdawat nato niining mga grasya sa kahigayunan o sa pagsulod nato sa bagong tuig. Dili lang kita maglaom sa kalambuan apan sa paghimo o pagdawat sa mga kausaban nga para sa atong kalampusan. Ipahugot nato ang atong pagtuo sa kibkasan ug magpasalamat kita nga tungod sa gugma nahatagan kita sa tanang mga kahigayunan. Mao kahimuon natong bililhon ang tanan nga mga panahon o kahigayunan nga gihatag kanato sa maabot nga mga adlaw, bulan o katuigan. Ginubanan sa akong mga kauban sa pagmangagamhanan sa dakbayan. Ginubanan sa akong pamilya o banay. Nanginaot ako sa malipayon, mabulukon nga pagsaulog sa pagsulod sa bagong tuig 2023 nga puno sa paglaom alang sa malungkaron nga kalambuan sa matag pamilya o sa tibuok dakbayan. Happy New Year, Cagayan de Oro!
pangandoy sa matag usa mao ang pagpuyo nga malipayon. Ug ang pagsunod niini nga pangandoy mao ang pagkabot sa mga gitinguha sa matag adlaw ug sa matag ang sa kinabuhi. Para sa mga ginikanan, dako ang kalipay nga mabati kung makabot nila ang ilang mga gitinguha nga kaayuhan alang sa ilang mga anak. Sa mga kabatan-unan, dako ang ilang kalipay kung makabot nila ang ilang gipangandoy alang sa ilang kinabuhi. O kung anaa kitay higayon karon, buhaton nato karon mismo ang mga butang nga makahatag og kalipay sa uban. Mao kini ang nagdala sa kabalaan sa higayon sa Adbento, pagpangandam sa kasaulugan sa Pasko, pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kanatong tanan, dawata ang akong malipayong panimbaya sa usa ka malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig. Sa pag-uswa, kauban taon. Uy, makatangi baya ang electronic raffling sa mahimong mananaog sa motorsiklo o uban pang mga pahalipay gikan no ni Mayor Rolando Clarix. Uy, Mayor, usa sa mga aktibidades sa Cagayan de Oro labi na sa ato kining napasalamatan nato a while ago ang pwersa sa kapulisan, but what can you say ni ining mass courtesy resignation sa atong kapulisan? Kining gipanawagan sa atong secretary sa DILG, Secretary Abalos. Iya man ang katungod isip secretary sa maong buhatan kay ang atong PNP under man sa DILG uban sa buhatan sa BEP ug sa BGMP. Ang iyang pagpasabot ni ana tingali sa iyang abot sa iyang buhatan nga daghan tingaling mga ranking officials sa kapulisan nga na-involved sa illegal nga droga. Mo nang iyang gihangyo pero dili pagpasabot nga mag-file ka sa imong resignation o automatic nga resign na ka. Dunay evaluation ana. Ug ikaw pod nga official nga wala kami intra ni ana. Dili man ka mahadlok ug mabala ka kay susihon pa man yun nagpag-ayo yun mismo sa maong buhatan. So for you, okay sa imo ang maong Okay kay ko ni ana kay aron sa paglimpyo usab sa kapulisan sa mga nagpabadlong nga mga opisyalis. Kay luoy kaayo nga maamong pud usab ang nagtarong sa pagserbisyo sa mga nagsikrito ug nagbinuang sa pagpanerbisyo. Okay, at least klaro. Okay, Mayor, karon na uso na sad Mayor ang TIPDAS o kinibang ang COVID na apagyapon. Wa bay plano ang atong CHO bahin ani pagpamakuna Mayor. Doon ako'y panagtagbo ni Dr. Radilla o ni Dr. Aina Grestio nga mao'y director sa National Immunization Program sa buhatan sa City Health Office nga mismo sa ilang datos nagamay ra mga batang nagpabakuna labi na ang ilang gikahadlukan nga basig dunay measles outbreak no. So nag-awhag ko sa mga ginikanan nga adunay mga bata nga nagpangidaron og siyam ka bulan hangtod sa 2 ka tuig magpabakuna sila sa maong vaccination sa measles kay aron santa na daan mapangandaman na makahatag ka nagkasiguruan ang panglawas sa inyong kabataan kay aduna na may mga vaccination sites sa atong nagkalain-laing mga health centers ug mismo usab ato pong awhagon pod nga mga bata magpabakuna na sila sa COVID-19 kay magsugod na pod sa face-to-face class sa ila tagsa-tagsa ka tunghaan mo na sa buhatan sa CHO nga gipanguluhan ni Dr. Radilla o ni sa atong Dr. Aina Gristio nga Medical Director sa National Immunization Program sa City Health Office usab. So atong sanungon ang ilang panawagan aron makasiguro ta ug makabaton ta sa maayong panglawas. May butag sabda no ni Doc Ferdi Miranda kayon sad no?
Kaguyan kayo po si Doc Ferdi Miranda nga intabang miabag usab siya. Bisag wa pa siya katungdanan sa maong tambalanan apan naningkamot gid siya sa pagtabang sa mga katawhan. Mayor, niya itong pipila ka mga Biyernes nga ato na isgutan, ang imong opisina karon gipanghingos ganasad ang kining atong mga informal settlers, no, nga in taon ma-relocate o mahatagan ning bag-o. I understand dunay 41 to be exact. Okay. Sa Barangay Carmen na Doc Rone nga atong gipabot sa buhatan sa Tsud nagipanguluhan kanhi ni Attorney Jeffrey Namalata. Salamat kayo Attorney Jeffrey Namalata sa imong pagsanong, pagpaningkamot, paghatag og kay gayunan nga ngatong mga kaigsunan nga 41 ka pamilya gitagaan gyud ni dakong pagtagad nga na-relocate dito sa Barangay Mambuaya. So salamat kayo. 41 ka pamilya usab niadtong adlaw Miyerkules dili malikayan nga adunay mga katawhan o pamilya nga naghangyo nga nagmita usab nga mahatagan na pud sila sa ilang relocation kay dugay na kaayo silang sigig balik-balik. Kanunay lang kuno silang ipasapasa, kanunay lang kuno silang itudlo-tudlo hangtod miabot sa atong programa. Salamat kay ko sa buhatan sa Tsud nga gipanguluhan karon ni Attorney Sam Rolio. Natubag o gihatagan ang gipangayo nga relocation sa maong hingtungdan ni adtong adlaw Miyerkules. Munay dako kayong kalainan kung ang serbisyo nga naghangyo diretso ang sa departamento. So matagaan gyud og solusyon Doc Ronnie. So salamat kayo. Kung sama sa imong kung complete ang requirements 3 to 5 days kinalan na itubag. May akong gihangyo pod nga kung walay resulta sulod sa 3 kadlaw o 5 kadlaw baliki ko. Kay atong pangitaan og paagi. So doon na kayo pag Miyerkules na adya diretso na dayon. O mismo doon na po'y driver nga naghangyo nga kay hadlok siya nga doon na siya warrant of arrest nga dili siya kabayad sa iyang mga nakalapasan ni Agi. Ko gipaduol po nako sa buhatan sa RTA nga tuad dito mismo si Engineer Oclarit nagahulat. Natabangan gihapon. Yes, medyo nakuan mayor, no, na fast track ang panginahanglan sa tao kay kung ipabalik-balik pag in town ang plete kahago na pay gipambinlan. So pero bisag makaplite sila Doc Ronnie pero ang importante kuha niya. masulbad ang Masulbad problema. yun. Oo. At Pero least atong tungura sulbad dito. solbad yun. Wa po ko magtuo nga sa usa lang ka bisag taod-taod pa kumi kay doon naman may panagtagbo ni Anto tungod sa problema sa basura. Alas 10 naman ta nakasugod. Sayo-sayo pud sab na human og miabot pud sa kapin sa duol sa 300 ka mga katawhan nga atong naserbisyohan. Pastilan, ubay gyud. Anyway, daghang salamat anang information. Mayor, wa pa gid matapos no kining kabibo sa atong syudad. Magsunod na sad ang Chinese New Year. Unsay mga pagpangandam sa city government led by you o labi na sa tourism year led by Rico Libre? Mismo sa layo pa ang kanang maong kasaulugan. Ato man gyud kanunay pangandaman kay na man sa kalendaryo nga atong mga igsuong Chinese magsilibrar sa ilang Chinese New Year. Sa hiniusa usab sa pagtabang sa akong mga kauban sa nagkanilaing department managers usab sa buhatan sa atong city administrator Attorney Roy Raagas ug sa buhatan usab sa tourism karon nga gipanguluhan ni Rico Libre ug sa mga mitabang usab ni Mr. John Asuncion ug uban sa pagpahigayon sab sa konsul sa China nga ni adtong miaging semana nga maulaw ko musulti sa mga tao nga sa tibuok Pilipinas ang Cagayan de Oro gyud kuno maoy nagpahigayon nga magsilibrar sa Chinese New Year. So moanhi diri uban natong mga igsuon ug ikaduha
sa unang higayon pud tingali pod nga adunay dako-dako nga programa gikan sa Bill Church padulong sa City Hall padulong sa Divisoria nga adunay dragon boat ug duna poy dragon dancing ug dragon boat pod nga race nga sa nagkalain-laing lugar sa atong nasod monganhi dinhi mosalmot sa maong dragon boat competition. At least ready na, nangandam na gyud. Kini Doc Ronnie, usapod ni ka maagi nato nga ang ekonomiya mo barog gyud sa dakbayan kay daghang mga bisita ug ang ato pong mga hotel mapuslan na usab nga makakita sila sa ilang kinitaan. Ang mga restaurant mismo usab. Mga restaurant. Okay. At least kuha na, no? So, advance Happy New Year's, no, sa atong Chinese community dinis dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayor ka ng unsay pinaka-highlight sa gipahigayon ninyo nga City Development Council o Peace Security nga meeting, Mayor, ni adtong milabay nga Pizza Jazz? So, salamat ko ni City DILG Director Engineer Jen Shashya Docalios sa iyang paningkamot o sa pag-abag sa atong gipahigayon nga panagtagbo uban sab sa Balay Mindanao Foundation nga gipanguluhan ni sa atong presidente Charlito Caloy Manlupig nga makanunayon gyud siyang nagsuportar sa atong programa bisan pa ako kapitan pa atong niadtong manglabay nga mga katuigan kanunay siyang makanunayon nga nagsuportar usab sa buhatan sa United States Agency for International Development o USAID ubos sa project manager ni Nimpa Albania. Wala nato giwala ang programa paglambigit sa programa sa USAID. Nagpadayon. Gani nagpahalipay ko nga may abot na si Miss Eileen San Juan ni adtong miaging adlaw. Wala nako giwala ang maong programa. Iklaro nako, wala nako giwala ang maong programa. Gipadayon nako kay do na ko'y nakita nga dakong tabang sa katawan sa dakbayan. Welcome back. Welcome back, Miss Eileen San Juan. Yun, ning bag-o, sunod-sunod ang sunog, no? Bago lang sa Claveria o as usual, it has mura o nakuha na gani Mayor, na magagmay, kakulian sa sunog, baha. Una ang kalihukan ni, of course, ni Vice Mayor, former Vice Mayor Rener Kikang Uy. Anong pag-apod-apod sa hinabang diya sa Agora bag-ulang na sunugan? Wala na ko na siya gibuyag kay nakita ko man nga malipayon gid siya pud nga katabang sa ginagmay nga pamaagi. Ikaduha, tingali iya pong nakita na sunod niya ang akong mga kalihukan kay mismo gani wala niya nakita usab nga malipayon kayo kung daghang mga katawhan nga mangita sa iya, mangumusta sa iya kung asa na si Vice Mayor. Sa ato pa sa paghandom sa mga tao sa pagpangutana asa na si Vice Mayor o kumusta na siya, dako na namo ng kalipay nga nagpaila nga ang mga katawhan naghandom ug nagbaton sila sa pagserbisyo ni Vice Mayor Kikang sa panahon pa nga aduna siya katungdanan. 5 ka kilo nga bugas, assorted nga canned goods, kaldero, kalha, chinilas, o ay mga water container, Mayor. Dili malikayan kay adto na sa iyang inahan mangayo pod kon magkalisod-lisod na siya. Adto na sa iyang ugangan usahay magpakitabang ug pasalamat pud ko sa iyang kapikas ni Dr. Hosiel nga matinabangon pud kayo, masinabtunon pud kayo kay tingali ang kalipay niya makita niya nga ang iyang bana malipayon kayo nga mutabang sa iyang isikataw. So, kanya, salamat ni former Vice Mayor Rener Kikang Uy. Mayor, din sa atong mga bisita. Ug usbo na to, atang-atangi ha, ang electronic raffling nga mismo si Mayor, no? Ang magpaibalo niya na natulatan ninyo karon taon-taon. Din sa atong mga bisita, Mayor. Una-una to si Ma'am Aristides Lorito, nga taga Barangay Gusa. Ma'am,
Mayong Padool buntag, palihog ko. Mayor. Mayong buntag ng Aristides. Anang akong problema, Mayor, ba sa akong anak nga waybana na sa Iloilo, tulo ang anak. Nya, Pangitaan na tug bananang. magpakuha sa ako, Mayor. Nya, wa mangyug ko'y nada, kay wa na biya ko'y bana. Ayaw pag ingog walay nada. Pangitaan Napa, wala pa miabot tingali sa makakita sa imo. Nakahukom ko, Mayor, nga mo, dangop na lang ko nimo kaysa maghikog. Ayaw, dili na maoy kasulbaran sa problema. Makapaabot lang ka kay dunay giandam sa Ginoo nga para kanimo. Kita tanan apurado lang ta sa atong kasulbaran sa atong problema, pero kung makanunayong ka malampuon og puno ka sa paglaom og pagtuo sa Ginoo, moabot ra ang tanang kasulbaran. Apan karon, unsay imong problema duola lang pangitaa si Wanggas diha sa gawas o mismo usab adto sa buhatan sa CSWD nga makanunayon kayo si Miss Annie Tongson nga naghulat sa iyang buhatan sa pagpaabot sa mga tao susama kanimo nga mga yug hinabang gikan sa kagamanan sa dakbayan o pangitaan si Wanggas diha sa gawas ng Aristides o paabot usab sa sakyanan sa Magnum Radio nga gihanyag ninyo nga masakyan ninyo padulong dito sa atong buhatan sa City Hall aron makalibre mo sa inyong pamasahe. Daghang salamat, Oh, Mayor. sige na. Ayaw pag hunahunag hikog ha. Kay tanan adunay kasulbaran. Maghulat ka lang og ayaw kawad igpaglaom. Adunay kasulbaran ang tanan. Salamat, ma'am. Okay. May buntag diya, no? Kang partner Rico Libre. Nakaadto ko sa iyong opisina. Wa pag libre na kape. Way libre kape, mao man ni siya nga libre nga way libre oy. Nga untan, kugihan ka tanan siya magpahigayon tanan sa atong programa sa KSB. Okay. Salamat diya, sa nis mga... Gani mismo sa likod sa iyang problema tungod sa kahimtang sa balatian sa iyang ginikanan. Iya yung gipangitag paagi nga makapadayon siya sa pagserbisyo sa gobyerno. Atong isunod si Ma'am Maria Teresa Dongalio. Ma'am? Hi, Mayor. Hello. May bunta. God bless you. Oh, God bless you, so Teres. Kumusta? Naku ito, naunta ko papatabang. Salamat sa imong mapanunayon nga kaanya. God bless you, Ug Mayor. mapahiyumon. Kumusta Magpatabang lang man? unta ko, Mayor, about sa birth sa akong anak ba. Nakuan, magod siya, wrong entry. Magbayad man may dako sa City Hall. Wrong entry Oo, sa iyang birth certificate. Yes, tingali. Okay. Oh, ay kabalakan niya na naminaw man si Miss Evangeline Tapangan adto sa buhatan sa atong City Civil Register, naminaw man siya karon, Oo. palihog adto sa iyang buhatan. Maura ni akong gihanyag sa imo, ayaw kabalaka, tabangan ka ni Miss Evangeline Tapangan. Salamat, Mayor. God Salamat bless you kayo. always. Sige. Atong isunod si Ma'am Danica May Jane Tanyeka sa Talungan Village, Kanituan. Ma'am? Miabot na gyud ang gibantayan ni Madam G. May Dugay buntag diya na ni ka. Kagawad Ginny. Ginny G. Kono mo. Madam G ron nagpaabot ning anong dugay kay abot nga sayo kay lakaw. Basta kay karon pa siya niabot. Basig dunay gi Kasi oh. mapasangin lang ta ba? Asa kani naghapit-hapit. Oh. Kay Ma'am Danica, Ma'am, Narabay na hitabo nga May bantag nagdala niyo, dito sa yadto sa biglang liko na tabang na namatay no. misala. Napadang haya dia Papa? nag-inom tingali mo to Muna dito ba delikado sa biglang liko. Biglang sa liko, suspida. Pero napulo bi akong pangayoon sa imo karong Domingo. Sabado ha. Di lang ko magpakauaw. Basta tagay lang kog resulta. Tagaan ka na ko. Aron di ko makaingon kag wakay pulos. Dito, Ma'am Danica Tanyeka, Ma'am. Hello Dan. May buntag, Mayor. Kumusta? May buntag sa uy mapahiyumon man kayo ug mataho man pud ka Dan uban pareha mo ni Teresa. Kuan, Mayor, ba kaniyang problema is kining financial assistant ni Mama na hospital mo gud siya tung last December 31 pero nakagawas na siya tung January 1 niya. Kaning senior na magud si Papa niya, napakoy mga mangod nga 6 ka buok. Nya galisod sila ba?
Unsa asang tambal ni mama So patabang. wala ka naglisod. Kaya sila may naglisod. Minyo naman gid ko mayor niya ang ako na lang mga manghud ba niya si mama. Salamat kasi imong pag-arreglar sa imong mga igsoon nga likod sa imong kaminyoon wala nimo biyai ang imong Lagi. pagmahal sa imong pamilya. Salamat kayo nga adunay anak nga susama kanimong balatian nga mahigugmaon ug nagmahal sa iyang ginikanan. Oh, sige, pangitaan si Wanggas diya sa gawas. Dayon adto sa buhatan sa akong buhatan pangitaan si Talina uban mo sa inyong kauban ni Aristides kay dunay sakyanan sa Magnum nga Salamat gihanyag mayor, aron libre. salamat kay God Ha? bless. Sige. Itong isunod si Ma'am Cynthia Abanilla from Kamamanan. Mayong buntag, Mayor. Mayong buntag ni Mosen. Ako si Cynthia Abanilla, Mayor, sa Makapaya. Ngayon takong tabang, Mayor, sa tambal sa kumbana ba, yang maintenance. Kay, Unsa man nga wala man gud ni maintenance? sa Iklaro ng maintenance imong bana unsa nga maintenance? tambal sa iyang mata, Oh, Mayor. kana. Kay Wala daghang man kay gud ni maintenance sa- ba sa bana? Wala sa provincial, mga pharmacy. Atong iklaro sinha unsa iklaro nga maintenance imong bana ha? Dili na mao ang maintenance ni Joe Jack. Basig ikaw mo inanghita sa maintenance imong bana ha? Kay tugnaw karong panahon na. Pero sin, naaman si Wanggas diha sin sa gawas, pangita palihog dayon adto pod sa akong buhatan pangita si Talina. Dahil sakay mo sa kanan nga gihanyag sa Magnum Radio aron makadagidot mog pamasahe padulong sa City Hall. Salamat kayo, Mayor. God bless. Sa klaro na ha ang maintenance ha. Mayor na mo kuno kay bisyo. Unsa ba akong bisyo? Matod pa ni Joan Abiho, ang bisyo ang pagserbisyo. Jo, salamat kayo tanan Jo sa imong nasaksihan sa atong pagserbisyo ug di man ni magmalampuson usab kun wala pug ka sa imong dako kayong tabang. Okay, unya kuan. Sugod ko no sa Lunes nanay libre si Rico. Na libre na si Rico. Okay. Kadungog di Uy, siya. puhon sa atong People's Day sugod sunod semana. 21. Yes, na ang buhatan sa iniusang buhatan sa CSWD o sa atong CDRR hindi nga gipanguluhan ni Kabagat manghatag na ta og libre nga arroz kaldo sa mga tao nga moanha dihang mga kuan og kinabang. Sabi na ang nakapalit na ba kag kaldero sa makadako sa baril wala sa. Labaw pa sa baril. Ganda man yun. Naabay baligay. Kay usa po na sa sugyot po sa atong department manager nga kung mahimo adunay arroz kaldo nga ipahigayon nga ihatag sa bisag na ay biskwit og na ay kape o tubig doon na pagi arroz kaldo. Okay, basin mo apply si JD pagtabang sa pagtimpla sa arroz kaldo okay lang sa Dili ko makatuo nga mo apply ana si Madam G kay ngano iya ra yung gibantayan focus gid siya sa pagbantay sa iyang pinangga ug minahal. lingas nga dahil ba lingas may Jujaks, pagkalingas ba? motor dali kay makaliko. Bitaw. Ilabi na may buntag ilabi na sa pinalangga nga mayor sa Dakbayan hugot og kanunay ang pagsuporta sa among buhatan sa City Public Services Office sa tanang programa ni Mayor Clarix Oica. Salamat kayo nimo Engineer Villalba sa inyong kanunayong pagpangandam sa antong higayon sa mga programa sa Quadrangle o dili lang mismo sa atong City Quadrangle lang inyong pagtabang kundi sa tanang mga kalihukan sa kagamhanan sa Dakbayan sa bisan asang kabarangayan nga moadto ta sa pagdala sa atong mga batakang serbisyo kanunay kang naningkamot ug malampuson ang imong maong pagpaningkamot. Salamat kayo sa tanan Engineer Villalba. Okay, atong isunod, no? Ma'am, may buntag. Maing buntag kami mo Madam Cristita. May buntag, Mayor. Oh, kumusta naman? Okay raman. Okay ra? Wala kay problema? Naa, Mayor, Unsa daghan. man? One Mayor ba, kung tuyo sa imo dire nga, magpatabang ta ko nimo sa kanang sa balay bitaw, Mayor. Nga unsa man ang balay? Nga, mangayo unta ko nimo kuan ba nga maka kuha kog balay nga maka Koy dugay na magud ko nang apply, Mayor ba nya wa pa jud ko matagai.
Nang-apply, unsa mga nang-apply sa Sa housing sa kuan ba? relocation? Sa Sulti ko unsa may di ko kasabot unsa imong sakto yung katuyuan sa imong pakitabang. Mangayo ko nimo nga ma-releasean unta ko mayor sa Chod, bitaw mayor sa balay. Nang-apply ka ng tita? Oh, dugay na pero pa jud ko kuan ni sa pa ko mataga eh. Wa gyud ka mataga ikaw gyud mismo nang-apply? Ako gyud nya. Ang kapila nagbalik-balik na ka? Oh, atong kuan pa 2016. 2016 unya sa imong kahimtang sa imong kalisdanan sa adto pagbalik-balik wala gyud sila mibati og kaluoy og paghatag og Kuan pagtagad. naman, maingon ra man gud sila mayor nga tawagan lang kuno. Tawagan mo ginay rason kanunay Wala sa may tawag hantod gud ka. sige. Naminaw karon si Attorney Sam Rulio og sa mga kawani sa tsod palihog ko atiman na ninyo kining problema ni Miss Cristita Abueva. Aboy ba nga taga-Kalaanan kanituan no adtoa sa buhatan unsa may imong gusto imong adtuon karon or magpaabot ka sa Miyerkules didto sa quadrangle nato aron personal yung ka nako kuyugan dito sa buhatan sa lamisa sa tsod. Oh, pwede po mayor magpaabot lang ko sa Miyerkules. O adto ako sa Miyerkules ha. Dito Kay sa ikaw hospital mismo ba? akong kuyugan dito nga maatiman ang imong dugay nang gihandom nga gibalik-balik ka sa maong buhatan ha. Lagi mayor kay Makita ta pohon sa Miyerkules. sige lang kog pangabang niya. O sige. Lisod O, kayo. O sige, sa Miyerkules magpaabot ko nimo. Oh. O palihog ko pangitaan si Wanggas diya sa gawas. Oh, salamat mayor. Salamat. May butag diya kang Kuya Kokong Kiblat. Mir, briefly lang, gamay lang yung kaayo, no, kay panlanta o pamani. Ano siya imong reaksyon sa panawagan o suggestion sa some of the city councilors na ang posibilidad pagbalhin sa City Hall? Gamay lang kayo. Nalipay ko, nagpasalamat ko nga miabot dito sa hawanan sa konseho sa Dakbayan nga sa maong pagpakabana o paghatag o pagtagad o importansya labi na sa atong mga majority councilors nga gipanguluhan ni Majority Floor Leader Ayan Mark Nakaya o ni City Councilor Edgar Cabanlas nga gipaabot gyud nila mismo sa dugay na nga panahon ang problema mismo nga ilang nasinatian og labaw sa tanang mga katawhan sa atong dakbayan nga muanha sa atong kagamanan sa dakbayan nga mahurot ang oras sa paglibot-libot pagpangita sa ilang parkinganan ug mismo usab sa unom ka bulan nako sa paglingkod daghan na kaayong mga katawhan labi na ang mga bisita o mga negosyante nga moadto sa akong buhatan magreklamo nga grabe kayo nga problema dako kayo mawala ang ilang oras sa pagpangita og parkinganan na lisod pagyud mangita og parkinganan gani kagahapon kagahapon dunay na disgrasya nga dunay sakyanan pagyud ni attorney namalata na kunan og kahoy nagsaan naguba pero may katawa mo lang gihapon si attorney namalata pero inana ang problema kay kanatong City Hall maayo man kay istanan kay sentro man pero panahon pa na sa mga nagtartarnilya ang mga katawhan. So, uyon ka, Biar. Uyon kayo kung makakita ta og lugar kay aron usa na ka one-stop shop kung nakahimo ang ang El Salvador ug bag-ong City Hall nga dako ug ang ubang mga kalungsuran labi na sa Initaw nga dagko kayo sila og munisipyo dakbayan sa Malaybalay lungsod sa Maramag lungsod sa Quezon nganong dili man makahimo ang dakbayan sa Cagayan de Oro nga sa ngadto-ngadto mosamot magyug kadaghan kabisi usab ang atong mga katawhan. Okay, salamat anak Mayor, no. So, ato sang ipasa sa pikas lawat alang sa ginagmay nga
painumdum og preparasyon no sa electronic raffling sa atong motorsiklo. Standby. Sa matag usa mao ang pagpuyo nga malipayon. Abirto tanan panahon ang akong buhatan aron sa pagpaminaw kung unsay atong ikatabang ikadugang sa inyong pagserbisyo nga makahatag ninyo kadali ug sa kasayon sa panahon nga ang katawhan mangayo og pakitabang. Ikaw ug ako kitang tanan nangandoy sa kahusay ug kalinaw ug labaw sa tanan ang kasiguruhan sa kinatibuk ang katawhan sa atong dakbayan. Itanghal bagong lipunan, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Dili nako ni mahimo kung wala ang atong panagiusa ug pagsinabtanay. Salamat sa pag-uswag kauban taon. Napaka-humble niya, napaka-simple. Kung nakakausap ko, akala ko pare. Talagang iba itong, kaya naman minamahal siya na Cagayan de Oro. So, you will see his path. Talagang it's full of experience. Dama niya ang pulso ng tao. And if there's one thing na alam mong madama, alam mo kung anong kailangan ng lugar mo. And for him to be offering to the Philippine National Police this property, alam niya in his heart and his spirit sa mayor kung anong kinakailangan, which is peace and order. Kaya ang galing ni Mayor Clarex, kaagad sa sentro nitong Divisoria, itatayo itong police station number 1. And that is what you call, ladies and gentlemen, foresight. And that foresight is born because of his experience in his political career. Ang sa akin, Mayor, ganito, no? I join you. I will support you. No? However, for this year, so ang gagawin ko, pagbalik ko kaagad at tinatawag ko na ngayon para masya paano ay makahanap ng pondo here, Mayor. Rest assured, if we could do it jointly, mas maganda siguro, ha? Kaya ako ay may kahilingan na tayo ay patuloy sa pagtutulungan, kurambos
sa ating mga pagsisikap para mapanatili ang peace and order. Secretary Abalos, ang iyong suporta, ang suporta ng DILG, kailangan namin upang mapatuloy ang mga pagsisikap natin na mapanatili ang kapayapaan at pagkakaayos ng ating lungsod. Raffle draw sa ato ang pamaskong handog ni Mayor Clarex Uy. Kauban na sa nato karon, of course, atong halangdong mayor sa Dakbayan, Mayor Clarex Uy, and si Miss Aralisha May Bulisig. Yes, Miss Ara. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ning Sibianan Magnum Radio. Once again, singit lang mi gamay para sa exciting kaayo nga paghatag na gyud ni Mayor Clarex sa dugay na nga giatangan sa ato ang mga suking tigpaminaw ingon man sa tibuok Katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. For sure, excited kaayo ang ato ang mga Cagayanon kinsa nga misalmot sa ato ang raffle draw kaya nga ato ang entries naa sa 5,000 kapin, 5,308 ka mga entries ang atong nadawat, and of course nakita nato no nga sa Facebook post kung asa gipost nato ang papremyo nga Honda CRF 150 at dunay 16,500 shares no sa Facebook post na ay 13,800 reactions and 4,200 ka mga comments. So mo kana ang ato ang mga entries no, ang 5,308 ka mga entries ang valid nga gi-screen nato kay do na kitay mga guidelines nga gi-follow no, mo kini ang ato ang pag like and follow sa Facebook page ni Mayor Rolando A. Uy, and then mag-react sa ato ang post, i-share ang ato ang post, and then itag ang napulo ka friends gamit ang ato ang post, tapos na ay hashtag pamaskong handog ni Clarex. So mo kani ang atong guidelines nga gi-follow mga higala, and syempre gikan sa 16,000 ka shares, ana lamang sa 5,308 ka mga entries ang valid nga atong gidawat, o gikan sa 5,308 ka mga entries diha makuha ang mananaog sa Honda CRF 150. But Spencer, ato lang ipahibalo nga dili lang Honda CRF 150 ang ihatag nga pamasko ni Mayor Clarex karon. Nauyunan sa ato ang halangdong mayor nga muhatag usab siya og 5 ka 10 kilos nga worth of rice with grocery pack sa 5 ka swerte nga mananaog. Wow, so grabe, dili no? dili lang ang motor ang ilang atangan. Kana Spencer, lahi pud na nga guidelines og mechanics ang ato ang i-follow ana nga panghatag sa once again 10 kilos worth of gift packs. 10 kilos ang gift packs. Rice, ang no? rice, tapos 10 kilos gift rice packs. and gift packs. And syempre kana Miss Ara, nagpasabot nga only in Cagayan de Oro nga bisag January na Pasko gihapon. Gikan ka Mayor Rolando Clarex Uy. Nga na gyud diri no, ang ato ang Dakbayan daghan gyud kaayog surprises, mga pamasko adlaw-adlaw alang sa katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Spencer, kani ato nahisgutan ka ganina nga grocery pack og 10 kilos na worth of rice. Ang ato ang mechanics ani sa makauna og tawag mahuman na atay 5 ka question. Kani ang 5 ka question ang ilang madagan once again, isa ka grocery pack og 10 kilos worth of rice para sa 5 ka swerte nga taga Cagayan o Cagayanon. So naami ihatag nga 5 ka question ni Spencer, one by one ni nato ihatag, and una nga makatawag ni ini nga hotline nga atong ingon karon. Atong ingon ang hotline para sa ato ang mga live viewers and sa ato ang mga naminaw sa ato ang Sibianan sa Magnum Radio. Ang inyong hotline nga pagatawagan human namo mahatag ang una nga question o ikaduha, ikatulog, ikaupat, and ang ikalima mao ni nga number 0917-169-1199. Ato ang balikon ang official hotline nga inyong pagatawagan human amuang malabay ni Spencer ang 5 ka mga pangutana mao kini nga hotline 0917-169-1199. Yes, mga higala. So, andam na bagyod tang tanan, no? Standby ta sa to mga live viewers karon sa Magnum Radio. And naapod kita
natay live viewers sa atong Facebook page, sa Rolando AUI Facebook page ug sa City Cagayan de Oro City Information Facebook page. So kana no atong i-shout out ang ato ang mga live viewers. Kamusta kamong tanan? Standby lang yun kay para makabalo kita kung kinsa ang mga mananaog sa ato ang raffle draw. But before that, na atay mga trivia questions nga ipangutana para makadawat sila sa atong mga papremyo gikan ka Mayor Rolando Clarex Uy. Ato nang sugdan Miss Ara, ibalik lang nato kas-a ang ato ang hotline number kay atimanon mo sa ato ang mga gwapa kaayo nga mga kauban pod nga naa sa technical booth, sila ang mag-entertain sa call, no? Ato ang pangutan-on daan sa ilang mga pangalan o uban pa nga detalye. So karon, Miss Ara, ang ato ang hotline number once again 0917 169-1199. Balik ko na to sa makausap pa Spence para sure gyud. Ang inyo ang numero nga tawagan kung kabalo mo sa answer nga mo ihatag ni Spencer sa mga pangutana nga mo ihatag ni Spencer 0917-169-1199. Yes, andam-andam na mga higala kay ato nang ipangutana ang unang trivia question para makadaog kita sa ato ang 10 kilos rice and food pack. So atong klaruhon dili pa ni mao ang ato ang motor ha basta ma-excite ra kaayo kita nga aduna kita 5,308 entries para sa atong raffle draw. So unang pangutana, ang unsa ang pinasahi nga programa ni Mayor Clarex Uy nga ginapahigayon sa mga barangay dinhi sa Dakbayan matag Sabado kaduha ka beses matag bulan. Unsa ang ngalan sa programa ni Mayor Clarex Uy nga ginapahigayon sa matag barangay dinhi sa Dakbayan kaduha ka beses sa matag Sabado dinhi sa atoang Dakbayan, no? So unsa ang tawag sa tong programa? Kapila na nato ni gipahigayon last year and padayon gihapon karon nga tuig. So unsay ngalan sa tong programa nga ginapahigayon kaduha ka beses matag bulan, every Saturday na siya manghigala and sa lain-lain nga barangay. Oo, pwede na mo tawag ha. Once again sa atong hotline 0917-169-1199. Signal na lang ta atong gihulat ang signal sa atong mga gwapa kayo diha nga screener, no, si Madam Marky o si Madam Ramona. Naa na ba tay caller? Ako excited kaayo ko nga mobalik na taani nga programa, no, kaya enjoy kaayo nga sa barangay makita gyud nimo nga ang mga tawo gaponsisok gyud, no. It's a happy problem nga ginadugok gyud tag mga tao makabitbit sila sa mga kaayuhan nga dala sa ato ang lokal nga kagamhanan kay tanan nga mga buhatan, no, daay mga services nga ginatunol diha sa tong programa. Yes, naa na kitay katawag. How do I answer that? Hello, good morning. Hello. Good morning, ma'am. Si Kuani, Spencer ug si Ara sa nato kita karon sa programa ni Mayor Clarex Uy sa Magnum Radio. May buntag kanimo. Pwede mangutana sa imong pangalan, ma'am? Si Apple po. Apple, gikan sa unsa nga barangay, ma'am? Taga-asa si Apple. Barangay 27. Barangay 27, murag duol ra na diri, no? Kay sentro sa syudad. And kamusta, ma'am? Unsa imong ginabuhat karon? Naminaw ba ka sa radyo? Actually, gapamina ko sa live po. Sa live. Okay. Naasa man ka karon, ma'am? Hello? Agoy. Agoy, murag. Agoy. Next caller ba ta? Or okay, next caller daw ta. Kay murag naputol ang ihang linya eh. So, sorry gud kaayo, ma'am, no, nga murag na miss nimo ang chance nga makadaog sa bugas. Gani man. Okay, so once again atong balikon atong pangutana, unsa ang pangalan sa programa ni Mayor Clarex Uy nga ginapahigayon sa ato ang kabarangayan matag Sabado, no, duha ka beses sa usa ka bulan dinhi sa tong Dakbayan. Gani Spencer, no, naa na tay schedule ana karong pinakauna nga tong ipahigayon karon nga tuig karong umaabot nga Sabado, January 20. Dili pa kanong umaabot next Sabado, kay ugma wala pa. January 21. Yes, no, sa ato barangay, sa usa ka barangay. Yes, ato ang atangan kung asa nga barangay, no. Follow lang gihapon kita sa Facebook page. Sa barangay Mambuaya. Didto ta mag-adto. Okay, so na tayo next nga lucky caller. Hello? Hello? Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Lively yes. kay si ma'am. Lively. Good morning kanimo diha, ma'am. Unsa atong pangalan? Ay ko Virginia.
Virginia. Virginia. Yes, sakto ba ma'am? Virginia? Hagoy. Yes. Ma'am Virginia, taga-asa ka ma'am? Gusa. Taga-Gusa. Barangay Gusa. Uy, shout out kang Kapitan Marlo Tabak, no? Good morning. And kamusta ma'am? Unsay imong ginabuhat karon? Hello, ma'am? Agoy, murag. Naapa ba siya sa linya? Hello, Ma'am Virginia, are you there? Yes, murag dili ka na mo mabati diri, ma'am. Murag kami na lang man siguro magtubag ani. Hello? Agoy. Yes, sir. Yes, ayan. Nara kasi inyong balay, ma'am? Oo. Ha? Kamulog Asa ka? kami sa inyong program. Naminaw sa program, yes. No, ma'am, at modiretso na kita sa pangutana kung unsa imuhang tubag, no? Kung unsa ang ngalan sa programa ni Mayor Clarex Uy, diri sa tong kabarangayan. Sir, Clarek, Bisyo sa Barrio. Clarex nga serbisyo sa baryo. Insakto ba, Mayor? Insakto, Mayor? Ayan! Congratulations, Ma'am Virginia! Ayan. Any message kang Mayor Rolando Clarex Uy, ma'am? Kauban na to siya karon diri sa tong programa? Sir? Mensahe nimo ka Mayor kay naminaw siya karon na siya sa to ang programa sa radyo. Oo. Salamat kaayo kay last December nakaadto po siya sa amo ang barangay nagkuan po ni katulitang kuan katong sa kasalan sa barangay na siya adto. Salamat kayo sa tanan. Ayan. Sir, any message ka Ma'am Virginia, sir? Wala isa pa yan, Ma'am Virginia. Salamat sab kayo sa imong makanunayong pagsunod sa atong programa ug nahibaw-an gyud nimo ang atong mga serbisyo ug hinaot unta imong ipaabot sa ubang mga kaigsuonan nimo labi na sa imong mga silingan ug sa imong makanunayon nga pagpaminaw sa mga programa sa Magnum Radio. Once again, congratulations, Madam Virginia. Ayan. Congratulations. Salamat, Mayor. Congratulations, Ma'am Virginia sa Barangay Gusa. Imuhang mag-claim ang imuhang 10 kilos worth of rice and food packs dito sa City Mayor's Office. Pangitaa lang si Sir Badong. Ayan. Thank you so much for participating. Proceed kita sa itong second pangutana, Ms. Ara. Ang ikaduhang pangutana. Same hotline gihapon ang ilang tawagan. Spensa itong balikon 0917-169-1199. Para sa ikaduhang pangutana. Ang una nga pangutana usa sa pinasahi nga programa ni Mayor Clarex mao ang Clarex nga serbisyo sa baryo apan dili lang na mao ang programa ang pinasahi gyapon atol sa paglingkod ni Mayor Clarex isip mayor sa Dakbayan. Unsa nga adlaw ginapahigayon ang People's Day kun adlaw sa katawhan. Mao kini ang usapod sa pinasahi pod nga lain nga programa ni Mayor Clarex ang People's Day kun adlaw sa katawhan. Ang pangutana unsa na nga adlaw ipahigayon matag semana. Unsa nga adlaw ipahigayon ang People's Day kun adlaw sa katawhan. Yes, no, bag-uhay lang gipahigayon ang People's Day and nagmalipayon gyud ang kapin 200 no ka mga kliyente nga atong na-entertain dito sa City Hall Quadrangle kay bag-o lang gyud nga gi-introduce ni Mayor Clarex Uy base sa iyang kagustuhan usab no nga ma-meet gyud niya ang mga tawo, makita gyud sa katawhan nga naglinya sila didto no ug kauban nila si Mayor sa area sa City Hall Quadrangle. So nagkitay lucky caller. Yes, hello. Hello? Yes, ma'am. Good morning. Unsay pangalan? Leslie Aka, sir. Ma'am, unsay pangalan, ma'am? Leslie pa. Leslie? Leslie? Oo. Yes. Leslie. Good morning, Ma'am Leslie. Taga-asa ta, ma'am? Kaswag, sir. Pasel. Taga? Kauswagan kita. Kauswagan. Uy, silingan ra gihapon nato no. Duol ra kayong kauswagan. And welcome sa tong programa with Mayor Clarex Uy dinhi sa Magnum Radio. Ma'am, ato ang pangutana mo diretso na kita. Every unsa nga adlaw ginapahigayon ang People's Day? Every Wednesday. Every Wednesday. Mayor, sakto ba? Mayor? Sakto gihapon. Congratulations, Yes. Madam Leslie. Congratulations. Ma'am, mensahe nato kang Mayor, naminaw siya karon. Salamat kayo sa imong tabang sa imong mga tauhan. Napay ng tabang sa amo.
Thank you so much, ma'am, Salamat sir. kayo, Madam Leslie. Salamat. Congratulations once again. Mayor. Then, amping kanunay sa imong panglawas. Para ma-claim imong pa-premyo, ma'am, moadto lang ta sa City Mayor's Office, pangitaon si Sir Badong. Istorya. Yes, ma'am, dagang salamat sa pag-participate and atangi lang, no? Dito sa toang City Mayor's Office, si Sir Badong siya ang maghatag sa imong pa-premyo. Let's proceed sa toang ikatulong nga pangutana. No, kay ubay-ubay pag yun ang atong pangutana, doon na pa'y tulong nga nabilin. Kani mga higala, ang ikatulong nga pangutana, unsa ang slogan o ligong gabayan sa serbisyo ni Mayor Clarex Uy? Again, unsa ang slogan o ligong gabayan sa serbisyo ni Mayor Clarex Uy? Ready na ba? Ready na? Ato ang hotline numbers, no? Tuwag po ng ibalik-balik, 0917 169-1199. Mao ka na ang hotline nga pwede ninyo tawagan para mutubag sa pangutana namon ni Spencer. Tumbalikon ang question, Spence. Unsa ang slogan o ligong gabayan nga ginagamit nato, no, alang sa serbisyo ni Mayor Clarex Uy? Kani Simple ganahan kay kayo. favorite kini Yes. nako nga slogan kay it reflects unsa dapat ang serbisyo alang sa katawhan. No, ato ang gihulatan ang atong lucky caller kung kinsa ang makatubag sa atong pangutana para sa atong papremyo nga napulo ka kilo nga bugas inubanan sa ato ang food packs. Ayan. So, bongga kaayo kay aside sa atong food packs, later on maila-ila usab nato kinsa ang maswerteng mananaog sa to ang Honda CRF 150. Kani Spencer, dili Naana yun makatubag. okay. Ayan, unsa ang hello, naana ba? Hello? Sa tong lucky caller, good morning. Hello? Sila dito sa Hello, maayong bukas. Ay, nag-drum roll pa di Drum roll pa di ay. Oh, drum roll pa di Prompto, ay. ha, very No, nice. atong balikon once again ang Today. pangutanan, no, kay para maka-prepare gid sila sa answer. Unsa ang slogan o ligong gabayan sa serbisyo ni Mayor Clarex Uy? Dili na lang ni siya slogan karon, Spence, kay na practice gid nato gatwa gyud Naana. Yes, naana, no? Gaka-tense ta ni Ramona kay gaawayon ta niya. Ay dili. Sige, naman. Hello? 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 Hello, ma'am? Sir? Hello? Sir? Hello? 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 Sa'yo pangalan na to? Ayan, lalaki siya. Hello, sir. Yes. Pangalan day si Kuan. Raljun. Ano sa'yo pangalan? Raljun. Ranjin. Yes. Sir, taga-asa ta, sir? Taga Kuan, taga CDO Cagayan, Kanituan. 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 Uy, layo-layo po din nino. Pero sige lang. Kaya nga to ang pangutana sayon raman kayo. Matubag yun din mo, sir. Unsa ang slogan o ligong gabayan sa serbisyo ni Mayor Clarex Uy? Sir? Uy, mura natay... Ayan. Hello? Hello? Madunggan pa ba mi? Ato ang i-advise, no, nga pahinayan nato ang radyo diha kay para dili mag-feedback. Hello? Nawala siya sa linya. Okay, mangita taglain nga lucky caller kay no. Kinahanglan maapod yun sa tanan ang oportunidad nga makakuha no sa ato ang food packs og sa ato ang rice. 10 kilos rice. Gikan ka Mayor Rolando Clarex Uy. So atong balikon ang pangutana. Unsa ang slogan o ligong gabayan sa serbisyo ni Mayor Clarex Uy? Ayan, sayon ra kaayo ni favorite line kaayo ni nako no, every time mag-host ko ako yun na siyang gina-mention per me. So unsa kaha ni nga slogan and atong gihulatan ng atong lucky caller nga makadaog sa ato ang bugas og food packs. Once again, ang ato ang hotline ha, 0917-169-1199. Mo na ang numero nga inyong tawagan para sa pagtubag sa pangutana ni Spencer kaganina. Once again, 0917-169-1199. Yes, and standby lang punta sa ato ang mga
Facebook Live viewers, no, especially sa Rolando A. Uy Facebook page, no, nga naa karon ato ang mga tigpaminaw. Salamat kaayo sa kanunay nga pag-suporta sa programa, and standby lang ta kay para sayra nato kung kinsa ang mananaog sa ato ang Grand Raffle Draw. Diin ang atong premyo kay Honda CRF 150 nga brand new. Wow! Kung pwede pa lang kita ang mabunot ani ara, pero murag maglisod man kung kita mag-drive sa motor. Feeling na ako mo reklamo ang motor Spencer busa dili na lang ta mag-apil. Mayingon ang motor nga kahago ba di ay? Murag wala ko kauyon sa manag-iya sa ako kung sa ato pa ingon duha. Unsa man na mo na? Wala pa. Sige. Basin og kanang naglisod sila sa tong pangutana. Proceed kita sa tong lain nga pangutana. Pwede. No? Ato lang sa silang ipa-research kung unsa ato. Taas pugid pod to nga slogan. Or ingon na lang gyud nato kay pamasko man gyud ni Spence. Ato ingon ang una nga part kay para sige, sa sumpayan na lang nila. Sige. Kay medyo lisod gyud siya kung wala ta nagtan-aw sa o wala ta naminaw kay kang Mayor Clarex, no? Sige, sumpayin na lang yun ni. Ang gobyerno duol sa katawhan. Unsay sumpay? Sumpayin na lang yun ninyo mga higala. Ang gobyerno duol sa katawhan. Tut. Blank. Unsay sumpay, Simple no? lagid kayo panghatag gyud ni Spencer, no, dili na to lisod-lisoron. Kay mo man ni ang tumong tingwa sa atong halandong mayor nga mahatagan og gamay nga kalipay ang ato ang mga tigpaminaw ang iyaha nga mga taga-suporta, mga kauban nato diri sa Dakbayan. So once again, inyong tawagan 0917-169-1199. Unsay Yan. sumpay sa ang gobyerno duol sa katawhan. No, saka ni sila duol. Kinsa ka ang duol dayon sunod. Naana, murag nanay gipansak nga lucky caller ayan. Unsaon pagpansak? Oo. Hello, good morning. Halo? Agay, murag kabalo ko unsa ni nga nga brand. Naka-cellphone ko ani sa una. Hello? Basin og grabe, dagan kaayo gasulod manggod nga calls, dagan kay ga-participate. Nag-traffic sila. Oo, no. So ato alang gihangyo nga magsinabtanay lang ta mga higala kay for sure excited kaayo mo nga motobag. Okay, Naa pa ba? napacheck. Hello? Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Murag kaila ko sa imong tingog. Unsay pangalan, ma'am? Edna. Iglagi si Ma'am Edna lagi gyud ni taga-asa ka, ma'am? Gonzales, ma'am. Bautista Gonzales. Ay, Edna Bautista Gonzales. Taga-asa ka, ma'am? Purok so mabilig gusa. Gusa gihapon. Dagan kitag participant sa gusa. So atong pangutana, ma'am, unsa ang slogan ni Mayor sa iyang serbisyo? Kaganina amo nang gihatag ang first na phrase, ang gobyerno duol sa katawhan. Unsay sumpay? Unsay sumpay, ma'am? Hello, ma'am. Hello. Oh. Unsay sa answer nimo, ma'am? Clarex, kauban taoy. Agoy! Dili na siya Lahi mao. nga slogan, ma'am. Napay isa. Tagaan di kag another chance, ma'am. Ang gobyerno duol sa katawhan. Unsay sumpay? Ang gobyerno doon. Baliha, ma'am, baliha. Ang unsa may duol dayon sa gobyerno? Baliha daw, baliha. Ang gobyerno doon. Agoy, ito ang... Katauhan doon sa gobyerno. Yehey! Congratulations, ma'am Nakuha Edna! na gyud. Sakto ba, sir, Mayor? Clarex. Clarex kaayo. Grabe, loyal kay siya ka mayor kay ang iyag yung una na tubag, kauban ta uy, no? Ang ato ang answer is ang gobyerno duol sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Congratulations, ma'am. Any message ka mayor? Mensahe nimo ka mayor, ma'am, naminaw siya karon. Murag na overwhelm si ma'am sa iyang bugas, ma'am. Magbaguod lagi gyud ka unya. Anyway, sige ma'am, kay murag maputol na tong linya. Salamat sa Diyo. Anar, pasalamat daw siya, sir. Wala isa pa yan. Salamat sa imong pag-apil sa maong programa. Ay, PWD di ay PWD. PWD ko, sir.
Sige, ma'am. Ikuha Ayan. aki sa'yo magkuha sa iyang Kay Dugay premium. ko sige comment ani sir. Sige kong comment kaya para ko Palihog ko og kisa'y word, magkuha sir. sa iyang premium. Kinsay magkuha daw sa imuhang premyo, ma'am? Nangutana si Mayor. Oh, si Juan, Mary Jane Fabricante Gonzales. Sige, okay. sige. Sige, paadtuan lang siya sa City Mayor's Office, ma'am. Pangitaa si Sir Badong. Okay, congratulations. Mary Jane. Unsa oras, sir? Bisan unsa oras? Yes, ma'am. 24 hours miga serbisyo sa katawhan. Di miga pangatulog, ma'am. Bisan unsa oras? Ayaw lang biyan 5. Yes. Anyway, congratulations, ma'am. Nabati gino ko yung kalipay kay Dugay na daw sa speed comment sa kong page. Okay, proceed sa akong next nga pangutana. Ato ang ikaupat nga pangutana, Spencer, no, kay medyo wala na gitay oras, nanawag na si Tita Sheila. Ato ang ikaupat nga pangutana, unsa ang nag-una nga priority agenda ni Mayor Clarex Uy sa iyang panglingkod isip mayor sa Dakbayan. Ato ang balikon, unsa ang nag-unang priority agenda ni Mayor Clarex sa iyang paglingkod isip mayor sa Dakbayan. Kuan niya siya, acronym niya siya, no? Mobo lang kaayo. Mobo lang gid kaayo nga 2 words, 4 letters, and 3 letters. Oh, dili na nato ipa-kuan saya kung unsay meaning. Oo. Kadto lang gyud. Okay, naana? Yes, gipansak na ni Ramona. Yes, ayan. Yes, good morning. Hello? Sir, good morning. Ipalayo lang gamay or hinai ang radyo para dili mag-feedback. Sir, unsay pangalan? Hello, good morning. Hello, mami. Yes, good morning, sir. Unsay pangalan nato? Sir, hello? Hello? Agay. Naaha naman ka, sir. Sir? Okay, murag wala, Spence. Ato ang balikon ang pangutana, medyo murag nawala si sir. Ato ang balikon, unsa ang nagunang priority agenda ni Mayor Clarex Uy sa iyang paglingkod isip mayor sa Dakbayan. Kadto lamang duha ka Acronym, no? 4 letters, duha ka syllable. Sakto ba? Oh, isa ra ka Ay, syllabus isa ra ni- ang first ay, word. Bulok. Medyo Oo, bulok 2 na words. 4 letters. 4 letters ang first word, 3 letters ang second word. 3 letters ang second word. Oo. First word, 4 letters. Lagi na imong answer ki nun sa maningo. Anyway, nanabatay lucky caller, dili na mo kita kay gatambunan ni kuan. naana. Naana, sige, naana gyud ang atong lucky caller. Sige, hello, good morning. Hello? Hello? Wala na ba may bugas sa balay, ma'am? Basin bayag ako na lang mo answer. Hello? Ay, kita-kita na lang siguro, Spence. Kung ako mo answer gyud ko para makabitbit ko sa napulo ka kilo nga bugas Gani o man. grocery pack gikan kang Dako ra Mayor ba? Clarex Uy. Ako na ba ang grocery pack? Pero mas dagko gid ta kay. Gani. Guot gali na sa studio. Hello? Naana, yes, hello, naana gyud. Hello? Yes, hello ma'am, good morning. Good morning, sir. Unsay ngalan nato, ma'am? Racy Zamora, sir. Racy? Racy? Racy Zamora, yes. Racy D.O. Hala, answer diretso. Sa mandi ay. Mayor, insakto ba? Clarix! Clarix! Ayan, congratulations. Ma'am Gracie. Taga-asa ka, ma'am? Balongis. Asa Balulang. Balulang. Ayan, master kasi Mayor kabalugid sa kung asa ni Padulong, no? Ang mga balungis, balulang. Ma'am, makuha ni mo pa premyo sa City Mayor's Office. Pangitaa lang si Sir Badong. But before that, mensahe ni mo ka Mayor kay naa siya karon sa ato ang atubangan. Ma'am? May naligo Hello, na siya sir. kay makuha siyang premyo. Hello. Yes, Hello, ano si mensahe ma'am. na to kang Mayor, ma'am? Hello, sir. Yes, ma'am. Naa si Mayor naminaw karon sa imong mensahe sa iya.
Rice CDO. Hala. Okay, Oh, ma'am. okay. Okay, walay problema. Rice CDO. Sige, atoan ang ihatag. Ma'am, mag-claim ni mo yung papremyo sa City Mayor's Office. Adto lamang dito, not beyond 5, pangitaas si Sir Badong. Yes. Basta kay bahala na, Rice CDO. Ngano ba di ay? Okay, next question. Last question para sa to ang trivia questions nga ang papremyo bugas nga napulo ka kilo o grocery pack. So ang last question kani grabe ka basic namang gyud no, dili na kinahanglan og coaching. Si Mayor Rolando Adlaw Uy naila sa pangalan nga or unsa ang nickname ni Mayor Rolando Adlaw Uy? Naanay caller, yes. Hello. Good morning, ma'am. Agay, nawala man sa tong linya. Hello, good morning. Nagtutot, so mangita talain ng caller, no? Unsa ang nickname ni Mayor Rolando Adlaw Uy? O mas naila siya ani nga pangalan, Spence. Kapila na nato na mention ka ganina. Siya pagali mismo nag-mention ana. Basta, di ta magsaba. Medyo mo ni pinakalisod. Oo, ako nalay mo tubag kay wala mi bugas. Pinakalisod nga pangutana. Yes, no? Gahulat pataglaki caller. So, karon mga higala, andam-andam kita sa to ang mga live viewers sa Magnum, no? Nga Facebook page, sa Rolando A. Uy Facebook page, o sa Cagayan de Oro City Information Office Facebook page para sa announcement sa to ang Grand Raffle Draw winner. Kay tusluko na ni Mayor Unya ang ato ang spinning wheel alang sa ato ang Yes, ayan. So, once again, no, ato ang giatangan ng ato ang mga lucky callers. Ato ang ihatag ang bag-o nga numero, no? Naakitay bag-o nga numero karon kay medyo nagpunsisok gyud ang tawag kaganina, no, sa ato ang hotline number. Naatay number nga bag-o 0906 183 8193. Once again, 0906 183 8193. Andam-andam mga itong mga cellphone ug tubago na to ang pangutana nga unsa ang nickname kon unsa nga ngalan ang naila kang Mayor Rolando Adlaw Uy. Ayan, no? Kabalo na gyud ko anya sa mga answers. And of course, we want to know kung nakaila bagyod ang atong katawhan sa dakbayan sa atong halangdong mayor. Nga kanunay nga nagpalangga ka natong tanan. Naana tay lucky hello? caller. Yes, hello? Hello? Nag-vocalize pa, pa. Hello, yes. Hello, maayong buntag. Good morning, ma'am. Hello? Dili ta maulaw, ma'am. Kay murag Ma'am, hello. shy type. Ay, kaulaw sa amo ni Spencer. Kamira ni. Gagmay raman mi nga artista. Hello. Ma'am, nasuko na ko happy. Ma'am, nana, ma'am. Kami na ni. Yes, ma'am. Unsay pangalan? Ma'am? Hello, ma'am? Amuan na lang Feeling na ako bahinon? kay naapa siya sa mga layo nga lugar kay ga-travel pa yang answer. Basig, tig na puluan. Yes, hello, good morning. Unsay pangalan nato, ma'am? Agay, kakawala-wala man. No? Again, ang atong pangutana, unsa ang nickname kung unsa ang lain nga pangalan nga nailhan kang Mayor Rolando Adlaw Uy. Hello? Unsay pangalan nato, ma'am? Hello, Lizel Olamit. Olamit, Rizel? Razel. Lizel. Lizel. Good morning, ma'am. Taga-asa ta, ma'am? Good morning. Hello? Taga-asa ta, ma'am. Taga-asa. Upper Balulang. Upper Balulang. Uy, duol ra gihapon. Unsa ato ang tubag sa pangutana, ma'am? Clarex. Clarex! Clarex, uy. Mayor, sakto ba yang Sakto ba, tubag? Mayor? Clarex! Sakto, ma'am. Congratulations! Ana kay 10 Salamat. kilos worth of rice o gift packs na si Mayor, ma'am. Unsa man imuha mensahe kang Mayor na minaw sa imuha karon? Kanang daghan kayong salamat, Mayor. And ang akong sister di ay nagpadangat po sa iyang mensahe nga nangumusta sa imuha. Si Leia nga Makutay, akong sister.
Sige. Kaila ka, Mayor. Sige, dagan kayong salamat, ma'am, Mayor. Thank you. Salamat sab kayo dayon palihog po ko padangat akong pagpasalamat ni Lia sa iyang pagpangumusta kanako o palihog po ko pangumusta ni Lia kumusta na siya karon. Ayan. Ayan. Once again, congratulations, Ma'am Lizelle. Ulamit. Lizelle. Ayan. Mao na to. That concludes our 5 winners para sa ato ang 10 kilos gift packs. 10 kilos worth of rice and gift packs. Once again, inyuhan ang mag-claim dito sa City Mayor's Office. Pangitalang ninyo si Sir Badong gikan alas 8 ngadto na sa alas 5 sa kahaponon. Yes, and syempre, once again, salamat kaayo Mayor Clarex Uy sa paghatag ni ini nga oportunidad sa kaayuhan nga imong gitunol sa atong katawhan. And dili lang na mao, mas daghan pa ang masayra, no, masinati nga kaayuhan sa to ang dakbayan pinaagi sa administrasyon ni Mayor Clarex Uy. Ug karon ang gihulatan sa tanan. Mga higala ato nang maila-ila kung kinsa ang mananaog sa tong Honda CRF 150. But before that, ato lang sa paminawon ang mensahe ni Mayor Clarex Uy sa to ang soon to be winners. Sir, nabakay message ato ang soon to be winners ato ang motor, no? Nga Honda CRF 150. Sa tanang mga entries nga kwalipikado sa pag-intra ni ining maong raffle draw nga may abot og 5,308 ka mga entries. Dawata nga akong dakong kalipalipay o pagpasalamat sa inyong paghatag o kahigayonan nga mahiapil o na qualify kamo sa maong entry. Congratulations o hinaot. Ang uban nga wala makadaog sa lain na pong higayon inyo na pong paabuton kay maningkamot ko nga makahatag ko og pahalipay sa umabot nga kapanahonan. Ayan, so mo ka na, no, nga to ang mensahe gikan ka Mayor Clarex Uy. Sa dili pa nato bunuton Mayor, ato lang ipahibalo ang ato ang mga kaning participants, no, atong mga entries nga ang ato ang papremyo makuha nato pinaagi sa pag-coordinate, no, ang ato ang mga City Mayor's Office nga mga staff will coordinate sa inyo, ha, no. We will contact you right after this program, or kung naa ka naminaw karon sa tong programa, i-contact ka namo or pwede ka mo tawag sa mong hotline number. Wala na, Spence. Wala na atong hotline. Okay. Ato ang hotline dili na magamit karon kay kaning mao man ni imong gibasa nga mechanics kaganina. Yes. Ang kaning nangapil ani naana sa katong mechanics nga gibasa ni Spencer katong nag-like, nag-share and nag-follow sa page ni Mayor. So karon kaning hotline dili na ni nato magamit, hulatan sa winner nga mutawag ang CMO staff sa iyaha para ma-instructionan siya unsaon pag-claim i-claim ang iyahang Honda CRF 150. Yes, excited na ang tanan, and of course everyday pamasko paghihapon, Pasko paghihapon pinaagi sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy. Dawata kining Honda CRF 150 gikan sa pamaskong handog ni Mayor Clarex Uy. Tusloko na ni Mayor. 4, 3, 2, 1. Elmer Amilao. Congratulations, Elmer Amilao. Congratulations, Sir Elmer Amilao, ang ato ang lucky winner sa Honda CRF 150. Ato ang masayran. Nabaka kitay means to know kung taga-asa si Sir Elmer Amilao. Pwede na to siya ma-search sa Facebook. Kay Facebook man gikan natong entries, no? Ato ang ila-ilahon, no? Kay para mabalaan gyud nato taga-asa si Sir Elmer Amilao. Ayan. Sa ako ang nabasa, gikan siya sa Tagpangi National High School. So most likely, taga-Tagpangi ni siya. No, ato ang no, sa ato ang nakita sa iyang Facebook profile, Master
driver siya. Oo. Nag-skwela siya sa Tagpangi National High School. So probably mayor daga didto ni siya dapita or taga Tagpangi gyud. Tagpangi gini siya. Yes. Elmer. Congratulations and we hope nga mapuslan gyud nimo ang imong bag-o nga motor kay for sure daghan kayo kini og purpose nga ma-serve sa inyong pamilya, no, dili lang sa imuha kundi sa tibuok pamilya. Congratulations. Spencer, base sa ato ang bumisita ang ating team, jaring lang. Ato ang nasayran nga hilig si Sir og motor. Gani man basin dili niyang motor yang gipicturan karon. Nagmanifest lang gyud siya. siya motor. Once again, congratulations Sir Elmer Amilao. Congratulations, ikaw ang bagong tag-iya sa ato ang brand new Honda CRF 150. Og karon no, hulati lang Sir Elmer ang ato ang communication gikan sa City Mayor's Office kay para makuha ninyo ang imuhang papremyo og makaandam kita sa mga requirements or documents na kinahanglan i-prepare before ma-claim ang ato ang papremyo. Tora si Sir Elmer, ato ang nakita. Hello Sir Elmer, congratulations. And mahinabi nato siya next week Yes. sa mao nga programa. Ato ang hinabion si Sir Elmer. Next week kauban gyapon si Mayor Rolando Clarex Uy. Og karon Miss Ara, I think nahuman na ato ang role, no? Yes. Ato ang Ato ang raffle draw ipasa of trivia balik. questions. Atong ibalik sa ato ang kauban nga banggiitan usab kaayo nga anchorman sa Cagayan de Oro. Kauban nato once again Dr. Ronnie Waniwan. Goodbye everyone. Okay, so congratulations no sa mga nahimong mananaog sa 5 ka tag 10 kilos nga rice og food packs og of course nakita ninyo mga igsoon live sa FB ang electronic raffling nga mismo si Mayor gyud ang nag tudlo og congratulations again kang Amilao. Mayor, tungod sa kaapiki, Mayor, ang imong final statement sa karong adlaw, Mayor. Okay. Mangayo kog pasaylo og pagsabot ni Magnum Jojax nga ang iyang oras na atong nakuha o sa inaot unta masabtan pug ko sa mga kadagkuan sa Magnum Radio sa higayon nga ilang gihatag nga milapas ta sa oras nga ilang gihatag kanato. Daghang kayong salamat kaninyo sa mga nagnaog sa atong raffle karong buntaga. Daghan kayong salamat ug hinaot magpadayon kamo pagpasunod sa atong programa dinhi sa Magnum Radio matag adlaw Biyernes. Congratulations labi na sa midaog sa motor nga si Mr. Elmer Amilao. Sa pag-uswag, kauban taoy. Hangtod sa Biyernes pohon, dagang salamat. Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad Mayor Clarix Uy at ang sunod semana alang sa dugang mahinungdanong impormasyon ug matinud-anong pag-alagad sa kagamahanang lokal ni